Eine ukrainische Kleinstadt, wieder im Visier. 3 Einschläge russischer Langstreckenwaffen, ein getöteter Zivilist und eine 86-jährige Frau, die das alles knapp überlebte. Makaryw, ein militärisch unbedeutender Ort, in dem Russland auch früher schon Zivilisten ermordete. Makaryw, 30 Kilometer westlich von Kiew. Hier haben viele Bürger der Hauptstadt ihre Datschen. 2022 wird die Kleinstadt Zufluchtsort vieler. Eine Flucht aus der Großstadt hierher wurde jedoch für einige zum Verhängnis. Ab dem 28. Februar wurde Makaryw von russischen Truppen besetzt, Häuser geplündert, Zivilisten exekutiert, direkt auf den Straßen. 4 березня вже російські солдати зайшли в вулицю і, скоріше за все, у них був приказ зачистити цю вулицю. Вони заходили в двори, в будинки, просто розстрілювали все, що двигалось, людей, тварин. Всіх сусідів, які до нашого будинку були, вони розстріляли. Паша в цей момент виходив з будинку набрати води у сусідів. І його в дворі біля ялинки розстріляли солдати. Я прийшла до дворі і закрила на ключ двері. Так як вони не змогли вибити, вони почали обстрілювати, і через двері, через замок прилетіла куля прямо в спину і вилетіла через грудну клітину мені. Ludmila überlebte den Schuss durch ihren Körper. Das Schicksal ihrer Familie bedarf eines eigenen Videos. Laut des Bürgermeisters wurden während der Besatzung 170 Menschen umgebracht. Neben den vielen anderen Orten russischer Untaten, wie Bucha, wurde Makaryw jedoch vergessen. Mai 2025. Nach den sogenannten Friedensgesprächen in Istanbul greift Russland die Ukraine mit den größten Luftschlägen des bisherigen Krieges an. Auch Makaryw wird Ziel russischer Gewalt. Es sind vermutlich 2 Kaliber Marschflugkörper und eine ballistische Rakete, die ein Wohngebiet treffen. Die ballistische Rakete schlug hier ein, die Explosion riss einen gewaltigen Krater in die Erde und brachte die Hauswand zum Einsturz. Ein 49-jähriger Mann wurde von den Trümmern erschlagen, er hatte keine Chance. Seine Tochter befindet sich im kritischen Zustand. Etwas weiter entfernt trafen die Cruise Missiles die Vorgärten zweier Häuser. Vor den Trümmern dieses Hauses steht eine 86 Jahre alte Frau. Sie überlebte den Einschlag nur um Haaresbreite. Що трапилось? Спала. А воно розбудило мене. 3 часов оце. Ну, вже воно так бахнуло, що впала оця стіна. А я спала за оцією стіною. За оцією стіною я спала собі. Неприємно, дуже неприємно. Мені брат позвонив. Я думала, що це набагато легше. Думала, там може, може вікно вибити. Там. Я не очікувала цього. Це для мене просто шок. Хвалить Бога, мама жива. Оце для мене головне було. Люди, їх життя не повернеш. Ми його знесемо і ми мамі побудуємо все-таки будиночок. Хай мамі там недовго залишилось, але хай мама останні роки проживе там, де вона хоче. Хоче сама, хай проживе сама. Ту теж війну пам'ятаю, бо я жила з бабушкою своєю. А німець прийшов, хотів стріляти, а бабушка нам показує, що це не кричіть, не плачте, не чихайте, нічого. Добре, пересиділи ми, німці пішли. А оце не пам'ятаю. У 22-му було 5 танків. Отут один Майстренко загруз, дулом отуди. 5 їх отут вокруг мене було. Нічого, пережила. Приходив у хату отакий шкетик, тоненький, маленький отакий, а той дік столу. Одійшла як столу.
Він наставив на мене того автомата, каже, що ти мене лякаєш, мені 82 роки. Що ти мене лякаєш? 3 hochpräzise Langstreckenwaffen mit einem geschätzten Gesamtwert von 4 Millionen $, eingesetzt gegen einen Ort ohne militärische Bedeutung. Verletzt oder getötet wurden nur Zivilisten. Die russische Föderation behauptet ständig nur militärische Ziele anzugreifen, doch die Realität spricht wieder mal eine andere Sprache. Hier in Makarew und in vielen anderen ukrainischen Städten. Makarew wird überleben, die Häuser werden wieder aufgebaut, doch was bleibt, ist das Trauma und die Erkenntnis, der russische Angriffskrieg trifft vor allem unschuldige Menschen.